ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ଆଉ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ କେରକେରା ଥିବେ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିବ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରୁଥାଅ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ପାର୍ସଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଇମାନେ ସାମାନ ନେଇକି ଏବେ ଘରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବୁଟୁ ଭାଇର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ। खुशी तो काय चाय बाबू गुदू घिंग केंदाटा घिंग आले एबे कोलबू भाई माने एबे अनबॉक्सिंग हैप्पी बर्थडे टू यू बोल काय नुआ ट्रैक्टर उठेल kita muna ya betul baik cantik kecil itu nice hoye kuber nice hoye ale ramoi pinda dei butu nice hoye apa kenala इफोर्ट देख रही ଏବେ ମୁଇଁ ଭାତ ଖାଉଛି ଏଟା ଡାଲି ଆର ଏଟା ଭାଜି ରେ ଏଟା କରୁଛୁ ରେ ତୁଇ मोके यार कदे मुई गेंद देली तो ना नाइन ना मोके यार कदे दे आले चले तक भी दीदा आल दोरी चार दीदा आरक्षी आल दे Mama,